बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको दानिया मलिक के हवाले से बताया कि दानिया मलिक को किस तरह से लोधरा से पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, किस तरह से उसकी वालिदा ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद उसको जब FIA ने अपनी हिरासत में लिया तो उसकी हालत कितनी ख़राब थी और उसके बाद उसे जब अदालत में पेश किया गया तो क्यों नहीं कुछ उस दिन हो सका और आज अदालत में क्या कुछ हुआ, ये तो मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन गुज़श्ता तमाम तफ़सीलात जो हैं और ख़ास तौर पे ये तमाम केस किस तरह से चला, वो कौन से ऐसे ख़ास सबूत हैं जो आमिर लियाकत की 3 फ़ोन इस वक्त जो FIA की तहवील में है और जिनका बाकायदा तौर पर फॉरेंसिक हुआ है, उससे ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसके बिना पर दानिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली है और दानिया क्या कुछ कर चुकी है। ये सब कुछ मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ़र्दर चीज़ें बताऊँगी क्योंकि दानिया की वालिदा ने जो बातें की थी उन सब के बारे में अब झूठ जो है वो सामने आ चुका है। उन्होंने जिस तरह से बताया कि उन्हें कुछ इल्म नहीं था, उन्हें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अब बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि उन्हें कई दफ़ा तलब किया गया था, लेकिन उसके बावजूद दानिया जब पेश नहीं हुई थी, यहाँ तक कि दानिया को जब बुलाया जाता रहा तो उसने ये कहा कि मैं इद्दत में हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो इस दौरान भी अपनी टिकटॉक की वीडियोस जो है वो बनाती थी, जिसके लिए वो मुख्तलिफ जगहों पे घूमती फिरती भी रहती थी। तो उस वक्त तो इद्दत कहीं नहीं थी, लेकिन जब FIA की तरफ से बुलाया जाता था कि पेश होएं और अपनी वजाहत करें, अपने इस तमाम तर क्राइम की वजाहत करें, तो उस पर वो पेश नहीं होती थी, जिसके बाद ये स्टेप उठाया गया और लोधरा की पुलिस को FIA की पुलिस ने बाकायदा तौर पर एक पूरा जो कानूनी प्रोसीजर है उसके तहत पे उनको इन्फॉर्म किया और उसको वहाँ से पकड़ कर गिरफ़्तार करके फिर यहाँ इस्लामाबाद लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है जनाब कि यहाँ से इनको जब अदालत ले जाया जाता है, कल जब अदालत में चूँकि लेट हो गया था, के बाद आज जब अदालत में पेश किया गया तो इसका जिस्मानी रिमांड तो नहीं लेकिन जुडिशल रिमांड पर इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने से पहले भी दानिया ने कुछ बातें जो है उनकी वजाहत करने की कोशिश की है और अदालत के अंदर भी अपना मौक़िफ़ जो उसकी तरफ से पेश किया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ और फिर इसी बात के जवाब में बुशरा इकबाल ने जो बातें कही हैं वो भी आपको बताऊंगी, जो इल्ज़ामात दानिया ने बुशरा इकबाल पर लगाए हैं और इसकी कुछ वजाहत जो है बुशरा इकबाल ने भी की है। दानिया का स्टेटस क्या है उस बारे में भी कुछ चीज़ें और कुछ शवाहिद जो है बुशरा ने कहा है वो सामने रखेंगे, उनके पास कुछ सबूत भी मौजूद है और उसके अलावा उनके वकील जो हैं उन्होंने भी कुछ बातें की है। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि दानिया को आज अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ पर उसका जुडिशल रिमांड पर उसे जेल भेज दिया जाता है और पुलिस को ये कह दिया गया है कि चालान जो है 14 रोज़ के अंदर जो है वो पेश किया जाए। वकील साहब ने जो बात की उससे भी पहले ज़रा मैं आपको दानिया के इल्ज़ामात के बारे में बताऊँ। दानिया ने अपना दामन छुड़ाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबको मालूम है और वो वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जब दानिया जो है वो ये धमकियाँ भी देती रही कि आमिर लियाकत को बदनाम कर देगी, मेरे पास और भी वीडियोज़ मौजूद है और इस तरह की बातें जो उसने की थी वो सब अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह से यासिर शामी के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ी और यासिर शामी के ऊपर भी उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन उससे भी पहले ये वीडियोस जो है दानिया के पास मौजूद थी। अच्छा, दानिया ने सबसे पहला इल्ज़ाम तो आमिर लियाकत के ऊपर लगाया कि मुझे जो है बदनाम किया गया। आपको याद होगा कि एक ऑडियो जो है दानिया की लीक की गई थी आमिर लियाकत की तरफ से, जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई थी कि दानिया के गलत किस्म के ताल्लुकात थे लोगों के साथ। उस ऑडियो के बाद दानिया ने ये वीडियो जो है ये सामने ये लेकर आई, जैसे आप कहिए कि एक तरह का मैदान जंग लग गया था और बदला एक दूसरे से लिया जा रहा था। लेकिन अगर आप ये कहते भी हैं कि आमिर लियाकत ने जो कहा था या जो बात सामने लेकर आए उसके बाद इसने ये वीडियो सामने लाई, उससे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि ये वीडियो जो बनाई गई थी ये वीडियो तो इन दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाइयों से पहले की वीडियो थी। तो फिर ये वीडियो बनाने का मकसद दानिया का क्या था? और एक ऐसी वीडियो जिसमें वो खुद अपने आप को तो जाहिर नहीं करती है, लेकिन आमिर लियाकत को ना सिर्फ दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश करती है, बल्कि वो ट्रे, वो सिगरेट, वो मनशियात तो ये तमाम चीज़ें करके हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और आमिर लियाकत को एक ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश करती है जिसमें कि वो बिल्कुल ही दीवार से लग जाएं। तो ऐसी वीडियो बनाने का दानिया का मकसद क्या था? तो दानिया बुरी तरह से इस बात में एक्सपोज हुई है और हो रही है, लेकिन दानिया ने अपने आप को सही और सच्चा और मजलूम साबित करने के लिए ये कहा कि मैंने तो चूँकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मैंने उसके जवाब में किया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो, चूँकि आमिर लियाकत बहुत एक फेमस पर्सनालिटी थे, वीडियो वायरल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत हो गया है। अब वो चाहे जो मर्ज़ी कहे, लेकिन उसने जो किया था और उसके बाद भी उसने ये बातें कही थी जो जाहिर करती है कि वो अपने फेल पर शर्मिंदा नहीं थी कि मेरे पास तो और भी वीडियोस मौजूद हैं और अगर मैं लीक करने पर आई तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये है कि अब दानिया ने ना सिर्फ ये बल्कि आमिर लियाकत की एक्स वाइफ बुशरा इकबाल के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और उसने ये कहा कि बुशरा इकबाल का रवैया जो है आमिर लियाकत के साथ कुछ अच्छा नहीं था। आमिर लियाकत जो है वो बुशरा इकबाल को फ़ोन करते थे बच्चों से बात करने के लिए, बच्चों से मुलाकात करने के लिए और बच्चों का तमाम तर
خرچہ بھی اٹھاتے تھے، لیکن بشرا جو ہیں وہ بچوں سے عامر لیاقت کو ملنے نہیں دیتی تھی. جبکہ یہ باتیں مجھے یاد ہیں اچھے سے کہ عامر لیاقت کی جو بیٹی ہیں وہ عامر لیاقت سے جب انہوں نے دوسری شادی کی تھی طوبہ سے، تب سے ہی کافی ناراض تھیں اور باپ بیٹی کے درمیان تھوڑا ڈسٹنس آ گیا تھا. ظاہر سی بات ہے، بچوں کی ایک ایسی ایج ہوتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے ہرٹ ہوتے ہیں. ماں باپ کو جب انہوں نے اکٹھا ساتھ دیکھا ہوتا ہے، ایک پیار محبت کا رشتہ دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیار جب بٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پیار بالکل ہی ایک اور ہی رخ اختیار کر لیتا ہے اور ماں باپ کے درمیان جب اتنی دوریاں آ جاتی ہیں تو بچے بھی ایک اور طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. تو وہ سب کچھ ہوا اور دعا جو ہے ان کا ایک ریاکشن تھا اپنا، لیکن اس کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اس وقت دانیہ کی طرف سے. اور دانیہ جو ہے اس وقت اس نے تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ بشرا اقبال کی طرف کر دیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو اس وقت بشرا اقبال دیکھ رہی ہیں، لیکن بشرا اقبال اس کو دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ان کے بچے ہوئے ہیں بہت بری طرح سے ہرٹ، اور یہ مقدمہ جو ہے ان کی بیٹی کی متعلق میں درج ہوا ہے. تو اب اس نے بشرا اقبال کے اوپر یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں کہ بشرا کا رویہ جو ہے عامر لیاقت کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ بچوں کو عامر لیاقت سے دور کر رہی تھی، انہوں نے بچوں کے نام پر تمام پیسہ بھی عامر لیاقت سے ہتھیا لیا تھا. یہی نہیں بلکہ عامر لیاقت کی تمام تر جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے تمام تر پیسوں کے اوپر قبضہ کیے ہوئی تھی اور مینٹلی عامر لیاقت کو ٹارچر کر رہی تھی. یہ تمام باتیں جو ہے اب دانیہ کہتی نظر آتی ہے. جیل جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے یہ تمام تر باتیں کی ہیں، لیکن اب جو وکیل صاحب ہیں جو کہ بشرا اقبال کے ساتھ ہیں اور ان کے بچوں کی طرف سے یہ کیس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا جو کہنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اپنے دفاع میں اور دانیہ کے بارے میں کچھ بشرا اقبال نے باتیں کی ہیں وہ بھی بتاتی ہوں. پہلے تو وکیل صاحب کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عامر کی بیٹی نے یہ کیس فائل کیا تھا FIA میں، تو دانیہ کو آج پیش کیا گیا ہے. تو عدالت نے پوچھا کہ کیا الزام ہے ان پر، تو FIA نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیک کی ہے، اور ہم نے بھی FIA کو سارا مواد جو ویڈیو کی صورت میں ہے جو دانیہ نے بنائی اور عامر لیاقت کے انٹرویوز سب کچھ ہم نے FIA کو پیش کیا. یہ سب کچھ کہنا ہے وکیل صاحب کا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں میجسٹریٹ صاحب نے ویڈیوز کا جائزہ لیا، اسے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور دانیہ کو جیل بھیجا. اگر تو وہ اس بات کو ٹھیک اور صحیح نہ سمجھتے تو اس کو جیل نہ بھیجتے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت نے 14 روز میں ریمانڈ جمع کروانے کا کہا ہے. اچھا، چلان جمع کرانے کا کہا ہے. اچھا، FIA ایسے کسی کو نہیں پکڑ لیتی ہے، یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. یہ وکیل صاحب کا کہنا ہے، یہ باتیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو ہم نے FIA کو دی، پہلے اس کا فورنزک کروایا گیا. FIA نے نوٹس جاری کیے تو پھر دانیہ نے کہا کہ میں عدت میں ہوں. اس دوران میں وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی رہی اور اس چیز کے لیے آگے پیچھے جاتی رہی. کبھی کہتی رہی مجھے ڈینگی ہو گیا ہے، لیکن FIA کے بلانے پر پیش نہیں ہوئی. یہ تمام باتیں بھی میں آپ کو گوش گزار کر چکی ہوں آپ کے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وکیل صاحب کہ FIA نے انٹرن چلان جمع کروایا تو پھر بھی دانیہ غیر حاضر رہی. اس کے بعد FIA نے لودھرا میں ان کی گرفتاری کے لیے یہ تمام تر کارروائی کی ہے. تو یہ تمام تر جواب ہے جو دانیہ کی والدہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ تھا، ان کو پہلے بھی یہ نوٹسز جاتے رہے. اس کے بعد دانیہ کو جو میجسٹریٹ کی عدالت میں کل پیش کیا گیا تھا، اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ کل چونکہ وہ جا چکے تھے اس لیے آج پیش کیا گیا اور دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد دانیہ کو جیل بھیجا گیا. عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پہلے بھی دانیہ کے انٹرویوز اور ویڈیوز ہیں جس میں عامر لیاقت کو دھمکی دیتی تھی، اور وہ ویڈیوز بھی ہم نے سب کچھ وہاں پہ پیش کر دیے ہیں. ان ویڈیوز میں وہ یہ بھی کہتی رہی کہ میں میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور میں یہ ویڈیوز لیک کر دوں گی. دیکھیں، ایک طرف دانیہ کہہ رہی ہے جی مجھے بڑا افسوس ہوا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے بہت غلط کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ کہتی رہی کہ میرے پاس تو اور بھی ویڈیوز ہیں، میں لیک کر دوں گی، میں تمہاری عزت کا کچرا کر دوں گی. اور اس کے علاوہ عامر کے بینک سے پیسے نکالے گئے اور وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ گینگ ہے اور اس گینگ نے مل کر ایک انسان کی جان لی ہے. اب میں ذرا آ جاتی ہوں بشرا اقبال جنہوں نے جواب دیا ہے دانیہ کو. کیا جواب دیا ہے اور کیا باتیں بتائی ہیں، وہ کون سا ثبوت ہے ان کے پاس موجود دانیہ کے خلاف، وہ سب بھی اب ذرا سنیے گا. سب سے پہلے تو بشرا کہتی ہیں کہ جب سے اس نے خلا دائر کی تھی اس کے جواب میں عامر لیاقت نے ایک ڈاکیومنٹ تھا وہ تیار کرایا تھا، اس پہ لکھ دیا تھا کہ میں ایسی بیوی کو رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں جو عزت دار نہ ہو اور جو میاں اور بیوی کی پرائیویسی نہ جانے. اور یہ بات انہوں نے 2 گواہان کی موجودگی میں لکھی تھی اور کہا گیا تھا کہ عدالت دانیہ کو ڈگری دے دے. شرعاً تو وہ کہتی ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے. وہ کہتی ہیں کہ طلاق جو ہے یہ ہو چکی ہے، دانیہ یہ سارا ڈھونگ کر رہی ہے. جو لوگ بھی اس کو عامر کی وائف کہتے ہیں وہ یہ غلط کہتے ہیں کیونکہ شرعاً طلاق ہو چکی ہے. عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یا عدالت میں یہ ڈاکیومنٹ جمع ہونے سے پہلے عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ پیپر سائن کر چکے تھے. اور یہ بشرا اقبال صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ پیپر ان کے پاس موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور شرعاً وہ کہتی ہیں کہ میں نے دلائل بھی دیے اسلام کی روشنی میں بھی اور کچھ واقعات
वाक़यात सहाबा की ज़िंदगी से। वो कहती हैं कि मैंने जज साहब के गोशगुजार भी किए हैं, वो तमाम वाक़यात और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है वो तमाम बातें जो हैं मैं अदालत में जज साहब के सामने रख चुकी हूँ। वो इस तलाक़ को मजाक बना रही है, इस शादी का वो एक मजाक उड़ा रही है जो उसकी है ही नहीं आमिर लियाकत के साथ। और उसके बाद वो कहती हैं कि ये बात तो आमिर लियाकत के ड्राइवर भी कह चुके थे कि किस तरह मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी है, किस तरह से वो गाड़ियों में सफ़र नहीं कर पाते थे। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि मैं आमिर के साहब का बीवी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है आमिर की जायदाद से, मैं इसकी किसी तरह से भी हकदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि इस केस में मेरा क्या रिश्ता है आमिर के साथ, वो अल्लाह और मेरा मामला है। लेकिन वो ये कहती हैं कि एक इज़्ज़तदार शख्स की मौत हुई है जो बेकसूर था, और मैं इस केस में क्यों हूँ ये मेरा या मेरा खुदा जानता है। आमिर एक बहुत बासलाहियत थे, एक मुहिब वतन थे। इसकी मौत का सबब ये दानिया है जिसने मियाँ बीवी की बातें और वीडियोज़ बनाई और फिर ब्लैकमेल किया, एक इंसान मर गया। लेकिन इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही पैसा है, और ये अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पैसे की माला जो है वो जप रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा हासिल करना था आमिर का। और उनका ये कहना है कि दानिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि उसको तलाक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये बदस्तूर इस बात के ऊपर डटी हुई है। और ये शरन तो आमिर लियाकत की कहीं से भी बीवी नहीं है, और ये तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है। और आमिर की जायदाद से ना मेरा कोई लेना देना था, ना मैंने कभी बच्चों को मना किया कि वो आमिर लियाकत से मिले। तो इन तमाम बातों का जवाब जो है बुशरा इकबाल ने दे दिया है। अब देखिए फ़र्दर इस केस में क्या होता है। जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी वो मैं आपके सामने रख दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।